صحيح الدرس ديال معالجة الترسين ودعمها، الدرس رقم 23، الدرس 24، الصفحة رقم 103. السؤال الأول: أحسب حجم أسطوانة. إذا غنحسبو حجم ديال هاد الأسطوانة هادي كما تلاحظون. إذا لحساب الأسطوانة أو حجم الأسطوانة فإن الحجم يساوي محيط القاعدة أو مساحة تستسمح مساحة القاعدة في الارتفاع. Alors le volume est égal la surface de la base fois la hauteur. Le volume est égal à rayon fois rayon, ce qui est équivalent à la surface de la base, fois 3,14 fois la hauteur. إذا بالنسبة للمساحة ديال الأسطوانة القائمة تساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. مساحة القاعدة عبارة عن قرص، إذا مساحة القرص تساوي شعاع في 3.14، والخارج نضربه في الارتفاع اللي هو 5. إذا عندنا الشعاع هو 4، إذا شعاع في 4 في سنتيمتر في 4 سنتيمتر في 3.14 في الارتفاع 5 سنتيمتر، اللي كيساوي 251.2 سنتيمتر مكعب. نمروا للسؤال رقم 2: ألاحظ الأسطوانة ونشرها وأحسب حجمها. إذا عندنا هذه الأسطوانة الأسطوانة باش نحسبوا الحجم ديالها خاصنا محيط القاعدة كما تلاحظون، خاصنا مساحة القاعدة كما تلاحظون. هنا ليس عندنا مساحة القاعدة كما نعرف من الدروس السابقة، فهذا سوى نشر لمحيط القاعدة اللي هو 12.6، محيط الدائرة اللي هو 12.56 ديسيمتر. ومن خلال هذا المحيط سنقوم باستخراج الشعاع، لأن كما قلنا الحجم يساوي شعاع، حجم خاصة ديال الأسطوانة القائمة يساوي شعاع في 3.14، وليس عندنا هنا شعاع، ولكن عندنا أين نستخرج الشعاع. فكما تعلمون أن المحيط يساوي شعاع زائد شعاع في 3.14. إذا عندنا في 3.14 غادي نشدو 12.56 ونقسمو على 3.14 يبقى لنا شعاع زائد شعاع. إذا أحسب حجم الأسطوانة القائمة كما تلاحظون. إذا حجم الأسطوانة القائمة يساوي ماذا؟ يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع، ومساحة القاعدة هي شعاع في 3.14 في الارتفاع. إذا نحتاج لإيجاد الشعاع واستخراجه من محيط القاعدة. إذا نحتاج لإيجاد حجم الشعاع وسنستخرجه من القاعدة كما قلنا. فمحيط القاعدة هو هذا 16.65 يساوي شعاع زائد شعاع في 3.14. غادي نعزلو شعاع زائد شعاع. إذا غادي نديو 3.14 الجهة اليمنى من تساوي فتصبح قسمة، فيصبح عندنا شعاع زائد شعاع يساوي 12.65 قسمة 3.14، فالخارج هو 4.0 كذا 0.28 إلى آخره. حنا غادي نشدو هاد الخارج هذا وغادي نحاولو نقسموه على جوج باش نلقاو شعاع واحد. إذا غادي نقسموه على جوج غادي نلقاو شعاع يساوي 2.01. إذا حجم الأسطوانة. إذا ملي لقينا شعاع غادي نديرو 2.014 أو خدينا 14 ديسيمتر في 2.14 ديسيمتر في 3.14. إذا هذا هو مساحة القاعدة في الارتفاع. الارتفاع 10 ديسيمتر عطاتنا 126.85 ديسيمتر مكعب. ننتقل إلى السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 يقول: ألاحظ منشور قائم ونشره وأحسب حجمه في كل حال. غادي نبداو بالمنشور القائم الأول، غادي ناخدو هذا الأول هذا. إذا كما تلاحظون باش نحسبوا مساحة المنشور القائم أو حجم المنشور القائم خاصنا المساحة ديال القاعدة في الارتفاع. كما تلاحظون مساحة القاعدة ما عندناش، عندنا فقط قياس ديال الضلع اللي كتلاحظوها هو هاد الضلع هذا يساوي 7 سنتيمتر. إذا اللي كان هذا يساوي 7 سنتيمتر فهذا تا هو كيساوي 7 سنتيمتر وهذا كيساوي 7 سنتيمتر. لماذا؟ لأن هنا علامة تساوي، بمعنى جميع أضلاع القاعدة أو مساحة جميع أضلاع القاعدة اللي هي مثلث متساوي. إذا عندنا مثلث متساوي الأضلاع، إذا عندنا 7 هنا 7 هنا 7 هنا. وسنقوم بالبحث عن مساحة هذه القاعدة اللي كتقول مساحة قاعدة المثلث تساوي القاعدة في الارتفاع. الارتفاع عطاوه لينا هو لا hauteur du triangle est égale à 6,1 et on a la base وعندنا la base اللي هي 7 سنتيمتر. Donc qu'est-ce qu'on va
donc on va trouver facilement la surface de la base de ce prisme. Donc عندنا الارتفاع ديال المنشور القائم هو 6 سنتيمتر. دونك غادي نحسبوا الحجم ديالو يساوي مساحة القاعدة la surface de la base fois la hauteur. Alors, la surface de la base fois la hauteur. Et la surface de la base, c'est quoi? C'est, puisqu'on a un triangle, sa surface, c'est la base fois la hauteur. La base fois la hauteur, et qui est 6,1 cm. Donc, divisé par 2. Alors, la base هي 7 سم، la hauteur 6.1 سم، الارتفاع قسمة 2 مساحة ديال القاعدة غنضربوها في الارتفاع باش نلقاو الحجم، نضربوها في 6 غنلقاو 128.1 ديسيمتر، استسمح 1 سنتيمتر مكعب وليس ديسيمتر، لأننا نصحح سي سنتيمتر وليس ديسيمتر. ننتقل إلى حجم المنشور القائم الثاني. كما تلاحظون عندنا هذا المنشور القائم القاعدة ديالو خماسية، عنده 5 ديال الأضلاع، ونحن لا نعرف كيف نجد المساحة ديالو، وقد أعطونا مساحة القاعدة الخماسي اللي هي 86 وعطاونا الارتفاع. إذا الحجم ديالو غنضربو مساحة القاعدة 86 متر مربع في 5 متر تساوي كما تلاحظون 430 متر مكعب. إذا مساحة القاعدة هي هذه في الارتفاع 5. وننتقل إلى السؤال رقم 4. رابعا، يمثل هذا المدراج عدد المتسابقين الذين يشاركون في التدريب حسب الفترات اليومية. لاحظوا المخطط وأجيب عن الأسئلة. ما هو عدد المتسابقين؟ بكم يزيد عدد المتسابقين في الفترة ما بين 7 و10 على المتسابقين في الفترة ما بين 10 و1. إذن كما تلاحظون عندنا مستقيم عمودي ومستقيم أفقي. المستقيم العمودي فيه عدد المتسابقين، والمستقيم الأفقي فيه الفترات الزمنية. وكما تلاحظون عندنا هنا عدد المتسابقين درج بالعشرات: 0 10 20 30 40 50 60. ثم الساعات كما تلاحظون من الساعة 10 إلى الساعة 10، من الساعة 7 إلى 10، من 10 إلى 1، ومن 1 إلى 4، ومن الساعة 4 إلى 7، ومن 7 إلى 10. إذن تدرج هنا كذلك ب3 ساعات. الأعمدة هنا مدرجة ب3 ساعات، بين 3 ساعات و3 ساعات ألوان مختلفة. إذن طلب منا أن نبحث بكم يزيد عدد المتسابقين في الفترة ما بين 7 و10 على المتسابقين في الفترة ما بين 10 و1. إذن لاحظوا 7 و10 عندنا كم؟ عندنا 55 متسابق، وفي الساعة ما بين 10 و1 عندنا 30 متسابق. فالفرق بين 55 و 30 هو 25 متسابق، وهذا هو عدد المتسابقين الذين يزيد عددهم في الفترة 7 و10 على الفترة 10 و1. ننتقل إلى السؤال رقم 5. Je calcule le volume de chaque pièce métallique. Donc on a 3 pièces métalliques. Donc on a la première pièce, c'est un composant de 2 pièces. La deuxième pièce, c'est un prisme. Et la troisième pièce, c'est un ensemble, c'est un montage de 2 cylindres. Donc la solution, pour chercher la solution, donc on va utiliser 2 méthodes pour trouver la solution pour le premier, ou bien la première pièce. Le volume de la première pièce, c'est un prisme droit. Et alors, la première méthode, donc on va utiliser la première méthode. Le volume de cette pièce est un composé de 2 petits volumes. Donc, هنا كيتكون من 2 ديال الأحجام. إذا الحجم ديال هاد البياس كيتكون 2 ديال الأحجام كما تلاحظون. إذا le premier petit volume, et donc on va voir le premier petit volume هذا مثلث. إذا الحجم ديالو يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع، donc la surface ou la hauteur. Et la surface de cette forme est un rectangle, donc on va multiplier la longueur par la largeur, puis on va la multiplier par la hauteur. Donc ce qui va nous donner, pour la longueur c'est 10 cm, et pour la largeur c'est 8 cm, et pour la hauteur c'est 3 cm. Donc la surface de ce
de cette pièce est 240. Je m'excuse, le volume est de 240 cm3. Le deuxième petit volume, donc on va chercher le volume de cette pièce-là. Donc toujours, le volume est égal à la surface fois la hauteur. Donc on a même pièce qui a même figure et qui est un rectangle, longueur fois la hauteur fois largeur. Donc on a la longueur c'est 8, la largeur c'est 6 et on a aussi la hauteur c'est 4. On va multiplier 6 par 8 par 4, ça va nous donner 192 cm3. Donc on va chercher la somme de toutes ces deux volumes. Donc le volume est égal à volume 1 plus volume 2, 240 cm3 pour le volume 1 et 192 pour le cm3 pour le volume 2. Donc leur addition va nous donner 432 cm3. La deuxième méthode, les deux volumes supprimés. Donc ici, comme vous le voyez, on a supprimé et on a enlevé deux petites formes là, ça veut dire deux volumes. Voilà, le premier c'est ici, le deuxième il est là. Donc on a supprimé dans le premier volume là, on a supprimé une longueur de un prisme droit aussi, un prisme droit de longueur de 8 cm et de largeur 6 cm et de hauteur 3 cm, ce qui va nous donner 144 cm3. Et puisque les deux parties ici enlevées sont égaux, donc on a 144 cm3 deux fois. Donc le volume total sans suppression, donc on va maintenant chercher le volume total sans que ces deux parties ne soient enlevées. Donc, on a ici 9. Donc ici, on a 9 comme largeur. Ici, on a 10 comme longueur. Et on a le 8 comme hauteur. Donc, on va multiplier 9 par 10 par 8. Ça va nous donner 720 cm3. Et puisque c'est le volume de toute la pièce, sans qu'on puisse soustraire ces deux parties-là, on va maintenant les soustraire les deux parties qui est égale à 228. Donc ça va nous donner 432 et vous remarquez que la deuxième méthode est égale à la première méthode. Maintenant on passe à la deuxième forme. Alors le volume du prisme droit est, puisque si on a un parallélépipède, donc la surface d'un parallélépipède est égale à la grande base plus petite base divisée par 2 fois la hauteur du parallélépipède fois la hauteur du prisme droit. Donc ça va nous donner 14 plus 9 fois 8 cm divisé par 2 fois la hauteur qui est 3, comme vous voyez, ça va nous donner 267 cm3. Donc il faut ici un petit 3. Passe maintenant la dernière figure qui est la somme de deux cylindres. Le volume du cylindre est, donc on a deux cylindres. On a le volume d'un cylindre qui est très long, le voilà, qui est égal à le volume est égal à la surface de la base fois la hauteur. Donc puisqu'on a un cylindre, donc la base elle a une forme d'un cercle, comme vous voyez. Donc le volume est égal à rayon fois 3,14 et on va le multiplier par la hauteur qui est 9. Alors, on va multiplier, puisqu'on n'a pas le rayon, donc on a le diamètre, on va diviser le diamètre par 2, ça va nous donner 7. Donc, rayon fois rayon, 7 cm fois 16 cm fois 3,14 fois 90 cm est égal à 13 847,4 cm3. Alors, pour ce cylindre-là, le volume du cylindre le plus large est, alors, puisque vous constatez qu'on a ici le décimètre, donc on va convertir le décimètre en centimètre, donc on aura 50 cm, et pour obtenir le rayon, on va diviser ce 50 cm par 2, on obtiendra 25 cm, donc 25 cm c'est le rayon, donc on va multiplier rayon par rayon, 25 cm par 25 cm fois 3,14
fois la hauteur, comme vous voyez, c'est 1,5 cm. Ça va nous donner 2943,75 cm. Donc, on a trouvé les volumes des deux parties séparément. Donc, on va maintenant les additionner et les rassembler. Donc, on aura 13 847,4 cm3 plus 2943,75 cm, ce qui va nous donner 16 791,15 cm3. Alors maintenant, on va passer à la dernière question. Alors cette question dit, j'utilise les informations sur le graphique et je réponds. Le graphique représente le nombre de touristes qui ont visité le pays entre 2014 et 2018. En quelle période le nombre de touristes a augmenté le plus? Alors voilà, donc ici on a la ligne verticale, ici on a la ligne horizontale. La ligne verticale, c'est pour le nombre des touristes. L'horizontale, c'est pour les années. Donc, il nous demande en quelle période le nombre de touristes a augmenté plus. Donc, voilà, ici. La période en laquelle le nombre de touristes a augmenté le plus est la période entre 2017 et 2018. Cette augmentation est de 120. Donc, on a, comme vous voyez, 120 moins 80, c'est 40. Cette augmentation est de 40 comme nombre. Donc, ainsi, nous avons terminé cette leçon. Et à la leçon prochaine, Inch'Allah, ce serait, Inch'Allah, la page 104. Et au revoir.